अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। धरती टीवी जे पारां मां आहियां फयाज़ नायच ऐं मूंसां गॾु नसीर गोपांग साहब ऐं शाहीन कुरैशी साहब गॾु ऐं प्रोग्राम डिबेट में अॼु मौज़ू गुफ़्तगू जेको आहे उहो पाकिस्तान जी सुप्रीम कोर्ट आहे, जिते मुल्क जा सियासी, क़ानूनी, इलेक्शनी ऐं अदालती ऐं पार्लियामानी मामला जेके आहिनि उहे सुप्रीम कोर्ट जे अंदरि जेको आहे पहुतल आहिनि ऐं उते उनजो मर्कज़ उहो सुप्रीम कोर्ट आहे। पर बदकिस्मती असांजी आहे त जेको इदारो जंहिंखे हिन वक़्तु सभु मसइला रिज़ॉल्व करण लाइ असां उन ते डिपेंड कयूं था पिया, उते ख़ुदि जेको आहे उहा सुप्रीम कोर्ट बिल्कुलु वाज़े नमूने सां असांखे विरहायल नज़र अचे पई। कल्ह जेको केस जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ी सां ऐं जस्टिस अमीनुद्दीन जेको फ़ैसिलो ॾिनो आहे सुओ मोटो जे हवाले सां, उनखां पोइ जेका कल्ह बेंच जो जेको चीफ जस्टिस जी सरबराही में ॿिनि सूबनि जे अंदरि जेको चूंडुनि जे हवाले सां जेको सुओ मोटो केस ॿुधण 5 रुकनी बेंच हुई, उनजो हिकिड़े जज जेको आहे कल्ह इस्तीफ़ा पंहिंजो उन बेंच ते में कमु करण खां माज़रत ॾेखारी। पर पोइ वरी जॾहिं चीफ जस्टिस साहिबु कल्ह उनखां पोइ जॾहिं ॿी बेंच ठाही, अॼु जस्टिस मंदोखेल साहब बि जेको आहे इंतिहाई ख़तरनाक क़िस्म जा रिमार्क्स कोर्ट में ॾींदे इहो चयो त जॾहिं कल्ह फ़ैसिलो लिखियो पियो त उन वक़्तु उनखां पुछियो बि कोन पियो वियो ऐं हिकिड़े सीनियर जज खे ईअं नज़रअंदाज़ करणु जेका आहे, तंहिं करे हू बि अॼु उन बेंच तां निकिरी वियो। पर चीफ जस्टिस साहिबु जेको आहे इन मामले में असांखे इंतिहाई मुस्तक़िल मिज़ाज नज़र अचे थो पियो, छाकाणि त हुन इहो पंहिंजो माइंड मेकअप करे चुको आहे, बल्कि प्रैक्टिस मां असांखे नज़र अचे थो पियो त गुज़िरियल भेरे बि ईअं थियो हुयो त ॿिनि जजनि पहिरें छॾियो हुयो, उनखां पोइ 5 रुकनी बेंच ठही हुई, 7 खां 5 रुकनी ठही हुई ऐं पोइ वरी ॿिनि जजनि उनमें इख़्तिलाफ़ी नोट रखिया हुआ। पर तंहिं हूंदे बि उहो 7 मां जेकॾहिं 2 जज हलिया विया त बाक़ी 5 ते उन बेंच खे कमु करिणो पियो। हिन भेरे बि ईअं थियो आहे त कल्ह जॾहिं जस्टिस अमीनुद्दीन साहब जेको आहे बेंच ते कमु करण खां माज़रत कई त चीफ जस्टिस साहब 4 रुकनी बेंच ठाही। अॼु जॾहिं जस्टिस मंदोखेल साहब बेंच ते कमु करण खां इनकार कयो त वरी पोइ 3 रुकनी बेंच ठाहे मामले खे अॻिते वधाइण जी कोशिशि कई पई वञे। बहरहाल तमामु घणो दबाव आहे बार जे पारां बि, अटॉर्नी जनरल जे पारां, हुकूमत जे पारां त फुल कोर्ट की हिन वक्त ज़रूरत है। ख़ास तरह कलो के फैसले का गुफ्तगू कंदासूं। पंहिंजो कुरैशी साहब, क्या देख रहे हैं इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ सबकी नज़रें, उम्मीदें और मामलात अटके हुए हैं? देखिए फैयाज नाइक साहब, सुप्रीम कोर्ट एक तरफ मुल्क के अंदर हिजानी कैफियत पैदा करके बैठ गई है, दूसरी जानिब पाकिस्तान के मफलूकुल हाल अवाम जो हैं इस पेट पापी की खातिर अगर कहीं ज़कात तकसीम होती है तो आज देखें साइट एरिया में भी 11 गरीब लोग जो हैं वो पांव तले कुचले गए। और हमारी एक तरफ वो पाकिस्तान के लोग हैं जिनको 2 वक्त की रोटी का मसला है, एक तरफ इलीट तबका उस तसलसल को लेकर आगे बढ़ रहा है जिसे हम सुप्रीम कोर्ट भी कह सकते हैं। एक हिस्सा ये भी है कि जहां पे रोजाना का एक सतह से तमाशा जारी है कि 9 रुकनी बेंच कम होता होता आज 3 रुकनी बेंच हो गया। तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट के देंगे कि वो जो आप खतरे में थे कि हम डिफॉल्ट की तरफ जा रहे हैं, मुल्क की मईशत खराब हो गई है, IMF हमारी बातें नहीं मान रहा, वो डिस्कशन अब कहीं पे आपको नजर नहीं आता कि मुल्क का वो इक्तसादी सूरत हाल, मुल्क की इक्तसादी सूरत हाल इतनी ख़राब हो चुकी है, IMF पैसे नहीं दे रहा और वो रोज़ नहीं वो करा रहा है। अब ये सारे मौजू जो है जो बुनियादी तौर पर मुल्क की अपना एक इकोनॉमी के लिए और मुल्क की सर्वाइवल के लिए बुनियादी चीज़ें हैं, उस पर अब कोई बात नहीं हो रही। आजकल सुप्रीम कोर्ट सब खेल रहे हैं। देखिए, आपकी ये बात ही के हवाले से मैं एक बात कर दूं कि अभी आधा घंटे पहले जो इसहाक डार कह रहे थे कि पाकिस्तान श्रीलंका ना बन सका है ना बनने का, तो कहने का मकसद है कि ये भी उन कुव्वतों को मैसेज है जो पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने की तरफ तुली भी थी। और ये जो है 3-4 माह से इमरान खानी जो हामी लोग हैं ये श्रीलंका के विजुअल लगाए गए, लूट मार कैसे हुई है, महलों में कैसे घुस गए हैं, फलाना क्या हुआ है। तो आज देखिए दुनिया के अंदर इस तरह नहीं सिस्टम चलता कि अगर हमें उधर IMF अगर कोऑपरेशन नहीं कर रहा तो उसके मुतबादल भी इंतजामात हो रहे हैं और पाकिस्तान कोई
صحیح ہے، اس پہ ایسی بات بھی کرتے ہیں، لیکن ابھی یہ جو کورٹوں کا معاملہ ہے نصیر کورٹ کے گوپانگ صاحب معاملے کا میں بھی میں شامل یہ کرتے کہوں ہیں۔ گا جی کہ 9 رکنی بینچ 7 پہ گیا، پھر 3 پہ گیا، اور آج بھی یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ موجودہ جو سچویشن ہے بینچ کی وہ 4-3 کے فیصلے کے تحت یہ ختم ہو چکا ہوا ہے خود نوٹس، یا ابھی وہ قائم ہے، جبکہ بار ایسوسیشنز اور حکومت کی طرف سے جو ہے اٹارنی جنرل بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ فل کورٹ بینچ بنا دیا جائے۔ رائے عامہ بھی اس کے اوپر یہ ہے کہ اب اتنی زیادہ قسطوں میں ٹکڑے بقیے ہوئے ہیں، اس بینچ کی کریڈیبلٹی پہ بھی سوالات اٹھے ہیں، اور لہذا اگر یہ کوئی فیصلہ دیتی بھی ہے تو اس کا وہ تسلیم کیے جانے کا سوال بھی نصیر جو ہے گوپانگ سامنے صاحب کا ہے۔ ویو پوائنٹ شامل کرتے ہیں۔ گوپانگ صاحب تہاں ان تے چھا چوندو ہی जेको मंज़रनामो 2-3 ॾींहंनि खां वठी इवॉल्व थियो आहे؟ कुरैशी साहब जी ॻाल्हि खे आउं कंटिन्यू कंदुसि कि उन्हनि जा आख़िरी जुमिला हुआ, तिन खां पोइ जेकॾहिं इहा 3 रुकनी बेंच फ़ैसिलो ॾिए बि थी त उन सां बहिरान जेको आहे अञा वधी वेंदो, ऐं इन जे करे जितां कितां खां इहा डिमांड पई अचे, हुकूमत हुजे, सुप्रीम पाकिस्तान बार हुजे या ॿिया जेके आहिनि, सो फुल कोर्ट बेंच जेका आहे उहा तश्कील ॾिनी वञे, या एतिरे ताईं उन्हनि चयो आहे त जेकॾहिं फुल कोर्ट नथा ठाहियो त भला जेका जज पाण में गॾिजी वेंदा आहिनि, अहिड़ी का हिकिड़ी मुशावरत कयो। सो अॼु जॾहिं ही ॿुधणी ख़तमु थी, उन ॿुधणी दौरान बल्कि चीफ जस्टिस इहो चयो त जॾहिं ही ॿुधणी ख़तमु थींदी त कुझु मुलाक़ातूं आउं कंदुसि, ऐं उन हिकिड़ो आसिरो ॾिनो आहे त सूमर वारो जेको सुबुह सिजु उभरंदो उहा चङी उमेद नवीद खणी जेको आहे सो निर्वार थींदो। सो हाणे पाण खे सूमर ताईं जो इंतज़ारु करणु खपे, ऐं उनखे कुझु माण्हू इन नज़र सां ॾिसनि पिया त में बि फुल कोर्ट ॾांहुं ही मामिलो वञे, पोइ जेको उनजो फ़ैसिलो हूंदो उहो सभिनी धुरियुनि खे क़बूल हूंदो। पर फयाज़ साहब जेको डिस्कस थिए पई हींअर, मुल्क जे माशी बहिरान ते बि ॻाल्हायूं पिया पाण, मुल्क जे सियासी बहिरान ते बि पाण ॻाल्हायूं पिया, पर हाणे ॻाल्हियूं इहे बि थियनि पियूं त मौजूदा जेका बि सूरत हाल आहिनि पाकिस्तान जी आहे, श्रीलंका थियूं पिया न पिया थियूं, इहो माशी बहिरान, इहो सियासी बहिरान, इहो आइनी क़ानूनी ऐं अदालती बहिरान पैदा किथां थियो, उनजो पहिरों खॼे पियो न, डिघे माज़ी में कोन था वञूं। सभु हाणे इन पिया था चवनि इन बहिरान जी शुरूआति 2016 खां थी। उहो पनामा लीक्स जंहिंमें रुगो नवाज़ शरीफ़ साहब या उन्हनि जे ख़ानदान जूं कंपनियूं कोन हुयूं, ऑफशोर कंपनियूं, उन में हिकिड़ी कंपनी न्याज़ी जेका सर्विसिस लिमिटेड कंपनी बि हुई। माना हिकु जहिड़े क़िस्म जा 2 केस हुआ, पर फ़ैसिलो जॾहिं आयो त उहो बि ॿिए मुख़्तलिफ़ नोइयत जो, त नवाज़ शरीफ़ साहब खे जेको आहे सो अकामा जे बुनियाद ते सज़ा आई, पुट खां वरितल पघार हुन ज़ाहिर न कई, पर न्याज़ी साहब खे न वरितल पघार जेका उहा ज़ाहिर न कई। ॿिए पासे इमरान ख़ान न्याज़ी साहब जी जेका ऑफशोर कंपनी हुई, ॿिया टिया सभु मामला हुआ, अलीमा ख़ान साहिबा जा मामला, उनखां पोइ हिकिड़े सुप्रीम कोर्ट तरफ़ां उनखे सर्टिफाइड जेको आहे सादिक अमीन करार ॾिनो वियो। उहो सादिक अमीन कीअं थियो, जॾहिं बाजवा साहब जा हाणे इंटरव्यू अचनि था त असांखे ख़बर पवे थी त उहो जेको फ़ैसिलो लिखारायो वियो हो, उनमें बि हिकिड़ो सीनियर वकील जी मुआवनत जेका आहे सो आला अदलिया खे फ़राहम कई वई हुई, छाकाणि त उनखे अंदाज़ो थी वियो त ख़ान साहब किथे फासे पियो। सो कहिड़े तरीक़े सां उनखे सादिक अमीन करार ॾिनो वियो, ऐं कहिड़े तरीक़े सां हिकिड़ी हलंदड़ जेका हुकूमत हुई, मामला जीअं बि हलिया पिए, पर हिकिड़ो प्रोसेस हलियो पिए, नवाज़ शरीफ़ साहब जो तख़्तो ऊंधो करे, उनखे नाहिल करे, ऐं जेको कुझु कयो वियो, अॼु सॼो मुल्क उनजो भोॻे पियो थियो। त उन में उहे सभु क़ुवतूं जेके आहिनि उहे ज़िम्मेवार आहिनि। अॼोके हिन बहिरान जो बि ज़िम्मेवार जेके आहिनि, जंहिं अंदाज़ सां जीअं मां चयो न जेका प्रैक्टिस उन्हनि जी नज़र अचे पई, त भले इहो बेंच जेको आहे हाणे त टुटण जो इम्कान कोन्हे, सभु माशाअल्लाह हम ख़्याल आहिनि, पर जेकॾहिं हुन मां आख़िरी बंदो बि रहिजी वञे त शायदि ही इन सिलसिले खे कंटिन्यू रखणु चाहींदा, पर उहो सिलसिलो इहा मुस्तक़िल मिज़ाजी हाणे हलंदे नज़र कोन पई अचे। जंहिं लेवल जो प्रेशर थियो आहे हर तरह जा, यस बिल्कुलु किया। पर जेका तव्हां ॻाल्हि कयो था, मुंहिंजे ख़्याल में त इन ते तमामु तफ़सील सां रोशनी विधी, पाण ते प्रोग्राम बि कयोसीं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, तव्हां त 16 खां इहो केस खणो था, 70 साल बिल्कुलु 35 साल घटि में वठी 90s जे मिड जे अंदरि जॾहिं हमीद गुल साहब जेको आहे जी आङुर पकिड़े काज़ी हुसैन अहमद जे हवाले कई हुई, ऐं उन वक़्त खां वठी जेको इहो सॼो सिस्टम थियो पए, इहे जेके आयतू ख़ान साहब जेको पढ़े थो पियो 97 खां वठी काज़ी हुसैन अहमद साहब जी उनखे बरज़ुबान यादि करायूं वियूं, इहा कनाबदो इहा कनस्ताइन जंहिंसां शुरू कंदो आहे। त उन वक़्त खां वठी बिलावल साहब तमामु मुख़्तसिर लफ़्ज़नि में हिन सॼे जेको बहिरान आहे उन जो तफ़सीली हिकिड़ी पिक्चर जेका असांजे साम्हूं पेश कई ऐं नाला खणी कई। लेकिन कुरैशी साहब, मसला इस वक्त जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि अब जो जिस तरह नसीर गोपांग साहब बता रहे थे कि मंडे को एक नवीद अच्छी खबर की हमें मिलने वाली है बकौल चीफ जस्टिस साहब के, और चीफ जस्टिस साहब अब तक जो भी चीफ जस्टिस साहब ने किया है उस हवाले से कम अज़ कम मैं बहैसियत शहरी के मुझे तो अच्छाई की उम्मीद नहीं है।
اب ظاہر ہے لیکن بال ان کے کورٹ میں ہے تو اس نے ہی فیصلہ کرنا ہے. لیکن یہ جو کل کا فیصلہ آیا ہے جس میں 2 جج صاحبان نے اس سارے سو موٹو کے پروسیس کو تفصیل کے ساتھ ڈسکس کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ ڈسکریشن جو ہے وہ سپریم کورٹ کی ہوتی ہے اور ایک فرد جو ہے وہ سپریم کورٹ کی اپنا دانست کو اس کی دانش کو وہ ریپرزنٹ نہیں کر رہا ہوتا. تو اس حساب سے تو پھر وہ کہا گیا ہے کیٹیگریکلی کہا گیا ہے کہ جب تک یہ ہم پروسیجرز طے نہ کریں تب تک سو موٹو کا کوئی بھی کیس نہ سنا جائے. اب جب یہ اتنی کلیئر ورڈکٹ آ گئی ہے سپریم کورٹ کی ایک بینچ کی طرف سے لیکن چیف جسٹس صاحب نے پھر ایک اپنا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ایک نئے بینچ کا. مطلب وہ سو موٹو کے کیسز باقی سب بند ہو گئے لیکن چیف جسٹس صاحب اس کیس کو بند کرنے کے اس میں نہیں ہے. مطلب آج کے جو 3 رکنی بینچ کا جو نوٹیفیکیشن ہے اس سے تو یہ واضح ہو گیا کہ کل کا جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس امین الدین کی بینچ نے جو فیصلہ کیا تھا چیف جسٹس صاحب نے اس کو خاطر میں نہیں لایا. وہ اس ورڈکٹ کو اپنا اس کو آنر نہیں کیا ان وے. اگر میں کہوں مجھے نہیں معلوم کہ یہ لینگویج استعمال ہوتی ہے یا نہیں ہوتی لیکن مجھے بہرحال لگ رہا ہے کہ کل کا فیصلہ جو ہے وہ اب چیف جسٹس صاحب اس کو خاطر میں نہیں لا رہے. تو پھر مطلب یہ کورٹ کا ایک فیصلہ ہے اس کو کورٹ بھی اس پہ عمل نہیں کر رہی تو پھر یہ فیصلوں پہ کون عمل کرے گا؟ دیکھیے میں یہ بتاتا ہوں کہ یہ بھی جو ہے آئینی ماہرین قانونی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ جو جسٹس جو ہے فائز عیسیٰ اور جسٹس امین صاحب کا جو 2 روز کا پہلے کا فیصلہ تھا جس کا میں نے ایک جملہ ذکر کیا تھا پرسوں کے پروگرام میں کہ انہوں نے اجتماعی دانش اور ایک چیف جسٹس کی دانش کو آپ جو ہے پوری سپریم کورٹ اور آئین کی پوری دانش پر جو ہے نا پھیلا نہیں سکتے. تو ہمارا پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا تھا پرسوں رات لیکن میں یہ بتاتا ہوں کہ آج انہوں نے ایک سرکولر کے ذریعے جو ہے نا بندیال کورٹ نے اس کو سسپینڈ کر دیا ہے جو کہ انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ جب تک ہم انصاف جو ہے نئے طریقہ کار نہیں بنا لیتے تو جب تک جو ہے اس سارے خود نوٹس کو روکا جائے. تو انہوں نے ایک سرکولر آج جاری کیا ہے اور ماہرین کا خیال یہ ہے کہ سرکولر بھی پہلے شاید کبھی حالیہ تاریخ میں نظر نہیں آتا کہ سپریم کورٹ ہی کا فیصلہ ایک جج جو ہے سرکولر کے ذریعے دبا دیں روک دیں. لیکن میں اس کے اندر جو ہے یہ ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا جو کہ پاکستان کی ایک سیاسی منظر پہ پاکستان کے حقیقی منظر پہ ایک چیز ہے جو ہم کل ڈسکس نہیں کر سکے کہ جب سوال کیا گیا جنرل باجوہ کو کہ نا انصافی جج ہیں تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم تو خود ہنس کے کہا کہ ہم تو انصافی جرنیل تھے. تو سوال یہ ہے کہ جس ملک کے اندر انصافی جج وضاحت کی تھی کہ وہ جو ہے اس لیے لکھ رہے ہیں کہ اصل میں وہ جو ٹرم سوشل میڈیا پہ استعمال ہوتا ہے عام طور پر وہ یوتھیا ہوتا ہے تو وہ اس نے اعتراض کیا مطلب احتیاط کیا کہ اس نے کہا کہ جو سوشل میڈیا پہ لفظ ہوتا ہے لیکن میں اس کو اس سے سبسٹیٹیوٹ کے طور پر یس تو کہنے کا مقصد ہے کہ چاہے ہم اسے انصافی جنرل صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم یوتھیے جرنل تھے. ہاں تو چاہے ہم اس کو یوتھیے جرنل کہہ دیں چاہے یوتھیے جج کہہ دیں تو جو ان کے جملے کوٹ ہوئے ہیں ریکارڈ پر جنرل باجوہ کے اس میں تو جب باتیں یوتھیے ججوں اور یوتھیے جرنیلوں کی بھی آئے گی تو پھر ہم اس پس منظر میں کیا رائے دیں کہ ہم یہ دیکھیں کہ یہ وہ تسلسل ہے وہ سچویشن ہے جہاں پہ جنرل رضوان کیا کر رہے تھے وہ جنرل راحیل شریف کی ایکسٹینشن کی بات کر رہے تھے جنرل نوید مختار کیا کر رہے تھے جنرل آصف غفور بغیر پوچھے جو ہے ٹویٹ کر رہے تھے سلمان شہباز جو ہے سپریم کورٹ کے فیصلے میں مدد لینے کے لیے چلے گئے شاہد خاقان وزیر اعظم بننے کے بعد دامن قوم میں 3 گھنٹے جو ہیں جنرل باجوہ سے بیٹھ کے کیا باتیں کرتے رہے تو یہ پھر آپ جو بات کر رہے تھے تو پھر تو بلاول بھٹو کی یہ بات چلے گی کہ آج بھی سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے ہاں یہ سارا سسٹم جو چل رہا ہے وہ قائم ہے
हाइब्रिड वॉर जो है, हाइब्रिड सिस्टम जो है वो उसका वजूद है। क्योंकि देखिए ये नाकाबिले समझ बातें हैं कि 9 जगहों से चलता चलता मामला 3 पे आ गया है और बंदयाल साहब ये फरमा रहे हैं कि अगर अपोजिशन और हुकूमत कोई मुज़ाकरात कर लें तो वो वक्फा कर देंगे। तो मतलब है कि ये कोई मुसाहलियत कुनिंदा है, कोई ये पॉलिटिकल सेटलमेंट करवाने वाला बेंच है, या ये क्या कर रहे हैं? क्या ये आइन के मुताबिक फैसला कर रहे हैं? ये 90 दिनों के और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन की बात कर रहे हैं कि ये अपोजिशन को और हुकूमत को मुज़ाकरात पे बिठा के कोई डिक्टेट करना चाहते हैं, कोई मतलब सेटलमेंट इम्तियाज आलम करना साहब जो चाहते काम हैं। कर रहे हैं मीडिएटर के थ्रू, ये बंदयाल साहब भी वही काम कर रहे हैं। नहीं, मीडिएटर तो कोई हो नहीं सकता पार्लियामेंट के बगैर। मैंने नहीं, तो नहीं, मैंने इम्तियाज कहा आलम इम्तियाज वगैरह आलम से साहब भी कर कहा रहे था हैं। कि आप न सिविल सोसाइटी मीडिएटर बन सकती है, ना जो है कोई पाकिस्तान बार एसोसिएशन बन सकती है। वो अपना डेमोक्रेटिक रोल अदा कर सकते हैं। जो किरदार है सियासत के अंदर वो पार्लियामेंट। नसीर गोपाल साहब, तव्हां छा था समझो ही जेको हिन वक्त सूरत हाल चवंदा त ब्रेक वठूं था? कुरैशी साहब लाइन पे रहिएगा, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद इस गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन, असां सां गॾु जो वक़्फ़े खां पोइ इन अहम मौज़ू ते गुफ्तगू के डिबेट खे अॻिते वधाईंदासीं। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधाइण खां पहिरियों तव्हांखे ॿुधाईंदा हलूं त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो सरबराह मियां नवाज़ शरीफ़ साहब लाइव आहिनि, हुनखे ॿुधूं था, पोइ ही डिबेट जे सिलसिले खे अॻिते वधायूं था। 10-20 रुपए किलो मिलती थी और बिजली का बिल बहुत कम होता था और बिजली भी आपके घरों में आ गई क्योंकि हमने अल्लाह के फजल करम से लोड शेडिंग का खात्मा किया और बिजली के बिल भी इतने आते थे कि आप बड़ी आसानी के साथ अदा करते थे। मोटरवेज मुल्क में बन रही थी, दहशत गर्दी खत्म हो रही थी या खत्म हो चुकी थी, लोड शेडिंग खत्म हो गई थी, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बुलंद तरीन सतह पे थे, यानी कि बुलंद तरीन सतह पे हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स थे। आज 2017 के बाद $1 बिलियन के लिए पाकिस्तान को जाके तो अपने दोस्तों से दरख्वास्त करनी पड़ती है कि हमें $1 बिलियन दे दें। अच्छी और हमें इतनी अच्छी कौम को क्या बेकारी बना दिया है। और ये आपके बेंचों के फैसले ने, ये तो तसलसल लगता है मुझे वही 2017 का जो आज है। मैं बिल्कुल उसको उसी नजर से देख रहा हूं। मैं आपको भी दिखाना चाहता हूं अपनी कौम को। प्लीज अपनी आंखें खोलें। ये पाकिस्तान के साथ उन्होंने बड़ा घरावना मजाक किया और आज पाकिस्तान को खुदा ना खासा तबाही के धाने लाके खड़ा कर दिए इन्हीं बेंचेस के फैसलों ने। और आज फिर तो पता नहीं फैसला जो करने जा रहे हैं और वही 3 जजेस जो उस वक्त भी नवाज शरीफ को जी नाज़रीन, मियाँ नवाज़ शरीफ़ साहब जी गुफ्तगू तामदी लंडन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करे रहा ऐं उहा साॻी ॻाल्हि हुई त फुल कोर्ट ठहणु घुरिजे ऐं उनखां पोइ वरी हुन पंहिंजी हुकूमत जी पंहिंजो जेका तरजीहात पे कारकर्दगी ॿुधाई पए त बिजली ख़तमु कई, बिजली पूरी कई वई, दहशतगर्दी ख़त्म कई वई, लोड शेडिंग ख़त्म कई वई। बहरहाल कुरैशी साहब, जो हम जिस मुद्दे पे बात कर रहे थे वो ये था कि अब जब आज मियाँ साहब ने भी जिस तरह कहा कि फुल कोर्ट बनना चाहिए, इस पे सब इत्तेफाक राय करते हैं, लेकिन अब अगर फुल कोर्ट बनता भी है, जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट की जो सूरत हाल है, जिस तरह हम देख रहे हैं, मंदोखेल साहब ने जो आज कहा है कि फैसला लिखवाते वक्त उससे पूछा तक न गया सीनियर जज से, तो ये जो अपना मामला है और इसको मतलब इतनी बड़ी, बहुत ही बिल्कुल वाज़े अल्फाज में एक डिवाइड, वो वाज़े तौर पर एक डिवाइड जो है हमें सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान के अंदर नज़र आती है। तो ऐसी सूरत हाल में आप समझते हैं कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट को के पास जाना चाहिए या बेहतर होगा कि इस पे जिस तरह परसों हम बात कर रहे थे कि पार्लियामेंट ने जिस तरह
اپنا رول ادا کرنے کی کوشش کی تھی. ان معاملات کو مزید وہاں پہ لے جایا جائے تاکہ سیاسی معاملات کے لیے بہترین پلیٹ فارم جس طرح آپ کہہ رہے تھے وہ نہ اپنا سپریم کورٹ ہے نہ اپنا کوئی سول سوسائٹی کا پلیٹ فارم ہے. اس کے لیے سب سے بہترین پلیٹ فارم جو ہے وہ پارلیمنٹ ہوتی ہے. جی فیاض صاحب جی اگر اجازت تو آپ کے خیال میں اگر سپریم کورٹ یہ فیصلہ کر بھی دے, فل کورٹ بنا لے اور فل کورٹ کوئی فیصلہ کر بھی دے, لیکن یہ معاملات تو بہرحال سیاستدانوں کا ہے اور سیاستدانوں کا پلیٹ فارم جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ ہے, تو بہتر نہ ہوگا کہ اس کو پارلیمنٹ میں لایا جائے. یا جس طرح آپ کو یاد ہوگا ہم نے پرسوں بھی ذکر کیا تھا, بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جب 2023 کو آئین کا سال گولڈن جوبلی سال بنانے کا اعلان کیا تھا, تو اس نے کہا تھا کہ ہم ساری پولیٹیکل پارٹی سے بات کریں گے. تو اس طرح کا کوئی انیشیٹو لیا جائے بجائے اس کے کہ سپریم کورٹ یہ فیصلہ کرے جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ وہ میڈیٹر کا رول ادا کرنے کی کوشش کر رہی ہے بندیال کو. جی میں ایک جملہ ضرور کہوں گا کہ یہ جو لائیو نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی فل کورٹ بھی ہو اور مجھے کیوں نکالا, تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کاش 1997 میں دیکھتے کہ اس وقت جو کچھ کردار نواز شریف صاحب کا رہا اور جس طرح انہوں نے اس وقت کے چیف جسٹس کو ہراساں کیا اور جسٹس تارڑ کے ذریعے جو سارا کچھ تاریخ کا ایک حصہ ہے اور اس کے انعام کے طور پر پھر جسٹس تارڑ صاحب کو صدر پاکستان بنا دیا گیا, تو یہ بھی پاکستان کا وہ باب ہے کیونکہ ہم نے ایک آزادانہ جو ہے تبصرہ کرنا ہوتا ہے, ہم کسی کی سائیڈ نہیں لے سکتے, یہ ہمارا ایک کردار ہے کہ ہم سچ بولیں. تو خود آج جو وہ بات کر رہے ہیں نواز شریف صاحب, ان کے اپنے دور میں 97 میں جو ہوا پھر سپریم کورٹوں پہ فیصلہ ہوا, وہ انہیں جائزہ لینا چاہیے. اور اگر وہ کہتے ہیں کہ میرے دور میں موٹر ویز بنی تھی, تو انہی کی موٹر وے پہ تو جو ہے پرسوں جو چھپا ہے ان کا انٹرویو اپنا باجوہ صاحب کا, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں $5 ملین لیا گیا تھا, جس میں سے $3 ملین ایک جگہ پہ خرچ کیا گیا اور باقی کوئی دہشت گردوں کو دیا گیا یا کن کو دیا گیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو موٹر ویز وغیرہ کے پروجیکٹ ہیں یہ کوشچن کے اندر ہیں, اور جب یہ کہتے ہیں ہم نے دہشت گردی ختم کی, تو اسی انٹرویو کے اندر باجوہ صاحب کا یہ جملہ موجود تھا کہ $2 ملین جو ہیں وہ انتہا پسندوں کو یا دہشت گردوں کو دیے گئے. تو بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ریکارڈ کے اوپر ہے کہ جو ہے اسامہ بن لادن سے جو ہے ڈالر لیے گئے, اور بی بی شہید کا جملہ انٹرویو ریکارڈ میں موجود ہے کہ نواز شریف صاحب نے پیسے لیے تھے. لیکن ہم جہاں تک سپریم کورٹ کی بات کر رہے تھے فیاض صاحب, بات یہ ہے کہ جو یہاں تک ہماری بات ہوئی تھی کہ یہ جو مصالحتی رول کے اوپر تو وہ روکنے کو تیار ہیں بندیال صاحب, کہ اگر یہ دونوں اپوزیشن اور حکومت مذاکرات کر لیں, ماحول کو ٹھنڈا کر لیں, تو وہ وقفہ بھی کر لیں گے, ورنہ وہ اپنے ساتھی ججوں کی کوئی بات بھی اکاموڈیٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. جس طرح میں بھی کہنا چاہ رہا تھا, جس طرح آپ نے فرمایا کہ مندو خیل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ بینچ پہ موجود جس جج کا, ساتھی جج کا, بردر جج کا آپ کامنٹ نہیں سن رہے, اس سے مشورہ نہیں کر رہے, اور ہیئرنگ ختم ہونے کے بعد جب وہ اپنے اس میں پہنچ جاتے ہیں دفتر میں, تو وہ انتظار کرتے ہیں کہ کوئی فیصلہ آئے گا تو میں سائن کروں اس پہ. پھر وہ فیصلہ گھر میں جاتا ہے جسے وہ کہتے ہیں کہ کورٹ سے ہٹ کر بعد میں میرے سے مشورے کے بغیر لکھا گیا. تو جب آپ اپنے بردر چوتھے جج سے بھی مشورہ نہیں کر رہے اور ایک ایک کر کے آپ کے بردر جج جو ہیں وہ آپ کے ڈسسیٹسفیکشن کا اظہار کر رہے ہیں اپنے عدالتی طریقہ کار کو استعمال کرتے ہوئے, اعتراض رجسٹر کراتے ہوئے, تو یہ پاکستان کے اندر دوبارہ تو نہیں ہو رہا ہے جو یہ لائیو آ رہے ہیں سابق وزیر اعظم صاحب کہ کوئی اور ایسی ویل ڈیل کی طرف کوئی پیش قدمی ہو رہی ہو کہ جس کے اندر کوئی ویل ڈیل کر لی جائے, اور پھر آنے والے جج جو ہیں ڈاؤن لیکوں کا ذکر کریں اور وہ بتائیں کہ بھئی نواز شریف نے پرویز رشید کو کیسے ہٹا دیا تھا. بھائی جب وہی جنرل باجوہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈان لیکس میں کچھ نہیں تھا, تو آپ نے نواز شریف سے کیوں یہ اب تو منوایا؟ باجوہ صاحب نون لیگ کے ہٹ لسٹ پہ نہیں ہے نا, اب تو جنرل فیض اکیلے رہ گئے ہیں. جی نہیں, وہ بھی ختم ہو سکتا ہے, میں آپ سے اتفاق نہیں کروں گا
کہ اگر ان کے معاملات سیٹل ہو جائیں تو وہ جنرل میں فیض سے آج بھی تک کی شیک بات ہینڈ کر رہا کر ہوں، لیں میں گے. آج تک کی بات کر رہا ہوں کہ آج تک جو ہاں نون لیگ کا اگرچہ وہ نیریٹو ہے. ریٹائر ہو گئے ہیں. جی جی، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں اپنے دوست جو ہیں نصیر گوپانگ صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی، لیکن میں اپنے بھائی سے یہ کہوں گا کہ یہ جو نون لیگی موقف ہے نا کہ یہ جو سیاسی گند ہو یا عدالتی گند ہو وہ 2016 سے ہوا ہے. یہ 3 دہائیوں کا معاملہ ہے. انہی عدالتوں کا رول اور ان جرنیلوں کا رول، جوڈیشری چلتے کا ہیں رول، نصیر ملٹری گوپانگ صاحب کی طرف سے. نصیر گوپانگ صاحب हाणे ही जेको हिन वक़्तु जेको हे सॼी जेकॾहिं असां हिन पिक्चर खे ॾिसूं था, बाजवा साहब कोड ऑफ कंडक्ट जी ख़िलाफ़ वर्ज़ी करे थो या नथो करे, जावेद चौधरी सां जुदा थो ॻाल्हाए, फलाणे सां जुदा थो ॻाल्हाए, मेत्रे साहब सां जुदा थो ॻाल्हाए, ऐं रिविलेशन्स जेके आहिनि उन जूं, ऐं उन रिविलेशन्स खे वरी जेकॾहिं ॾिसिजे त माना अदालतूं असांजो कहिड़ो रोल अदा कंदियूं रहियूं आहिनि. सियासतदान माना सलमान शहबाज़ बि वियो असांखे मरातू जो हे कयो, ऐं नून लीग जो इहो पुराणो कंडक्ट आहे. शाहीन कुरैशी साहब ज़रूर इस बात से इत्तफाक करेंगे कि नून लीग ने तो अपना जो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी उस वक्त भी चौधरी निसार और शहबाज शरीफ जाके मिलते थे, खुफिया मुलाकातें करते थे. जब वो एक्सपोज हो गई तो फिर कहा गया कि हम मुलाकातें करते हैं. तो ये हर वक्त इनके एक लगते हैं. अदालतों का हाल हम ये देख रहे हैं कि जो इस वक्त का मंजरनामा है और जज साहबान के जो फैसले हैं, अब रिबाक से तो हम आगे चले गए हैं, फैसले पड़े हुए हैं. और जिस तरह सर्कुलर की हम बात कर रहे थे और जो कंडक्ट है हमारे चीफ जस्टिस साहब का, जिस पे कहा गया पेमरा की तरफ से कि जजों साहबान के पे बात नहीं की जाए, लेकिन अब जस्टिस काजी फायजी साहब के फैसले में बिल्कुल कहा गया है कि ना तो इस्लाम ममानत करता है ना ही अपना आइन और कानून ममानत करता है, तो उस पर क्यों नहीं बात हो सकती, वो फैसले का हिस्सा है. अब जो इस ब्रॉडर पिक्चर को हम देखते हैं और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि ये सारा जो हमारा अपना है, जुडिशरी है, जज साहबान हैं, सियासी पार्टियों की बहुत बड़ी अक्सरियत है, इसमें देख रहे हैं कि पीटीआई के बारे में भी बात हो रही कि खान से ये बात हुई, खान से वो बात हुई, वहाँ पे हमने उसको अकोमोडेट किया, नून लीग के नाम आ रहे हैं, तारीखी तौर पर भी हुआ है. लेकिन पीपल्स पार्टी कहीं पे इस सारी रिविलेशन के अंदर किसी जज ने या किसी जर्नल ने कहा हो कि पीपल्स पार्टी को भी हमने ये मराद दी थी या ये किया था, ये कहीं नहीं है. नसीर गोपांग साहब तव्हां इनखे कीअं था ॾिसो त ही जेके हिन वक़्तु मुल्क जूं 3 वॾियूं पार्टियूं आहिनि, हिन सॼी जेके एक्सपोज़ करण वारियूं रिविलेशन्स थियनि पियूं, उनमें पीपल्स पार्टी जो अञा ताईं किथे नालो न आयो आहे त कंहिं जनरल वरितो हुजे या कंहिं जज साहब जे तरफ़ां या कंहिं ॿिए तरफ़ां को नालो आयो हुजे त पीपल्स पार्टी बि ही कयो असां सां उन सां कई. छो सुठी ॻाल्हि आहे. जेकॾहिं हींअर ताईं नथो अचे, बाक़ी ईंदड़ छा हूंदो उहो असांखे ख़बर न आहे, पर असां सभिनी खे इहो बि यादि रखणु खपे त जॾहिं फ़ौजी कोर्टुनि जो मामिलो थो थिए, जॾहिं इन्ही बाजवा साहब जे एक्सटेंशन जो मामिलो थो थिए, पोइ पीटीआई हुजे, पोइ नवाज़ लीग हुजे, पोइ पीपल्स पार्टी हुजे, तव्हांखे टई सेम पेज ते नज़र अचनि था. जेको बि हिकिड़ो तारीख़ जो हिसो आहे, असांखे उनखे बि न विसारणु खपे त जॾहिं बाजवा साहब खे रिलीफ फराम करिणो हो न, एक्सटेंशन ॾियणी हुई, पीपल्स पार्टी गॾु बीठी हुई, नवाज़ लीग बि उते गॾु हुई ऐं पीटीआई वारा गॾु आहे, पोइ सेम पेज ते हूंदा आहिनि जॾहिं वसी तर क़ौमी मफ़ादनि में. बहरहाल मां वरी उन ते ईंदुसि जीअं मां शाहीन कुरैशी साहब खे चयो पियो त पार्लियामेंट नो डाउट असां सभिनी जो पार्लियामेंट सुप्रीम इदारो आहे, सभु पॉलिटिकल मसइला जेके आहिनि उते सेटल थियणु खपनि, पर हिन वक़्तु पार्लियामेंट तव्हांजी मुकमल न आहे. ऐं जेकॾहिं उन में जेका बि कानून साज़ी थिए पई उन ते बि हाणे सवाल उथनि था त एतिरा सारा मेंबर जेके आहिनि उहे तव्हांजी पार्लियामेंट खां ॿाहिरि आहिनि. उते जेकॾहिं अहिड़े क़िस्म जी का कानून साज़ी या को फ़ैसिलो थींदो त में बि कुझु धरियूं क़बूल न कनि. पोइ अल्टीमेट इहे कोर्ट जा मामला आहिनि ऐं कोर्ट में जेकॾहिं फुल कोर्ट ठहे थी त लॻे ईंदो त जेको बि फ़ैसिलो आयो पोइ पीटीआई खे बि उहो क़बूल करणु खपे ऐं जेके मौजूदा इतिहादी पार्टियूं आहिनि उन्हनि खे बि क़बूल करणु खपे. फिलफोर जेका डिमांड आहे मौजूदा हिन केस में उहा आहे फुल कोर्ट बेंच ठाहिण जे हवाले सां, जंहिंजो कवी इम्कान आहे त उन तरफ़ मामिलो ईंदो. न त जीअं 97 जा मिसाल सभु असीं ॻणायूं पिया वेठा त 2 काज़ लिस्टूं जारी थींदियूं हुयूं, 2 कोर्टूं असांखे लॻंदे नज़र ईंदियूं हुयूं ऐं पोइ ईअं थियो जो चीफ जस्टिस खे वञिणो पइजी वियो हुयो. पोइ ख़ुदा न ख़ास्ता हींअर बि का अहिड़ी सूरत हाल थिए थी त पाण नथा कुझु चई सघूं. बहरहाल जेको डील वारो मामिलो उहा चयो या नवाज़ लीग जेको कुझु चाहे थी त उन ते बि बिल्कुलु ॻाल्हियूं हलनि पियूं. सो नवाज़ शरीफ़ साहब जी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस, मरियम जो जलसनि में अची उन्हनि सभिनी हैंडलर्स खे जेको आहे सो वाइखो करणु, इहो सभु इन ॻाल्हि जो नतीजो आहे. उहो जेको पाण ॻाल्हाईंदा रहियूं त लेवल प्लेइंग फील्ड, त बाबा लेवल प्लेइंग फील्ड में हाणे इन्हनि अची उनजी तशरीह नवाज़ लीग इहा करणु शुरू कई आहे. बिल्कुलु ईअं कयो जीअं 2018 में अव्हां कयो हो, यानी
नवाज़ शरीफ़ साहब खे नाहिल करार ॾेई छॾियो। ईअं ई जेसि ताईं इलेक्शन न थींदी जेसि ताईं इमरान ख़ान साहब खे नाहिल करार नथा ॾियो, माना ख़ान साहब जेकॾहिं नाहिल थो थी वञे त उहो PTI में पुठियां बचे छा थो। ऐं पोइ नवाज़ लीग खे आसिरो आहे त मे बि हू कामयाबु थी करे अचनि, छाकाणि त हींअर ताईं जा सर्वे आहिनि पोइ उहे ग़लति आहिनि, सही आहिनि। PTI जी जेका मक़बूलियत ॿियो टियों। सो हाणे डील चऊं, डिमांड चऊं, प्रेशराइज़ करणु चऊं इदारनि खे, या जेका उनखां घुर हींअर नवाज़ लीग कंदे नज़र अचे थी, बिल्कुलु उहा इहा ई आहे। त 2018 जहिड़ी सूरत हाल खणी वञो, कंहिं बि केस में, केस त खोड़ आहिनि ख़ान साहब जा, उन्हनि में उन्हनि खे नाहिल करार ॾियो, पोइ असांखे तव्हां मामला सिधा करे ॾियो, ऐं मामला सिधा थींदा त नो डाउट पोइ नवाज़ लीग जे खटण जा चांस जेके आहिनि उहे वधी वेंदा। ऐं अॼु जी प्रेस कॉन्फ्रेंस नवाज़ शरीफ़ साहब जी हुजे या जेके जलसा जुलूस बयान आहिनि, नो डाउट उन तरफ़ इशारो कनि था पिया। हाणे इन में पीपल्स पार्टी कीअं थी स्मार्ट अंदाज़ सां खेॾे, उहा छा थी करे, जीअं उन ॾींहुं पाण प्रोग्राम में मुख़्तसर ॻाल्हायोसीं, शाहीन साहब बि उन ते ॻाल्हाइनि। सो ॾखण पंजाब जी सियासत सदाईं पाकिस्तान जी सियासत में पंजाब जो किरदारु आहे, पंजाब जी सियासत में ॾखण पंजाब जो अहम किरदारु आहे। सो उते जहांगीर तरीन ग्रुप जंहिंजा तक़रीबन 3 दर्जन माण्हू ॿुधाया पिया आहिनि, उहे काफ़ी एक्टिव आहिनि। पीपल्स पार्टी पंहिंजे लेखे कोशिशूं करे पई त उन्हनि माण्हुनि खे पाण आणिजे। नवाज़ लीग जूं पंहिंजूं कोशिशूं आहिनि, पर इतला इहे आहिनि त जहांगीर तरीन ऐं जेके उनजो साथी आहिनि, हिकिड़ो अलॻि का पार्टी हिकु रजिस्टर बि थियल आहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ नज़रियाती। शेखुपुरा जेको डार साहब आहे उहो उनजो चेयरमैन आहे, उनजे प्लेटफॉर्म तां इलेक्शन विढ़नि था, जेके घणियूं ॻाल्हियूं आहिनि। या पीपल्स पार्टी जेकॾहिं उनखे पंहिंजे तरफ़ करे वञे थी, वधीक शाहीन साहब उन ते ॻाल्हाए सघे थो, त पोइ ईंदड़ इलेक्शन में पीपल्स पार्टी खे बि हिकिड़ो सुठो जेको चंक आहे उहो पंजाब मां मिली सघे थो। कुरैशी साहब, पंजाब की सियासत और ख़ास तौर पर सदरन पंजाब और ये जहांगीर तरीन ग्रुप और ये सारे, क्या इस मरतबा पीपल्स पार्टी के लिए कुछ माहौल बनेगा? देखें, मैं जहांगीर तरीन वगैरह को एक इलेक्टेबल का ग्रुप और ख़ास तौर पे जनूबी पंजाब में असर रखने वाले तो के तौर पे अमीर लोगों का ग्रुप और अमीर काश्तकार और एग्रो इंडस्ट्रियलिस्ट के ग्रुप के तौर पे तो मानता हूँ, और जो मैटर कर रहा है आज तक की पॉलिटिक्स में रेलिवेंट है। लेकिन दूसरी जानिब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो ये हाइब्रिड निज़ाम का तजर्बा हुआ था, अगर वो मंतकी तौर पर, मंतकी अंजाम पर सियासी अमल के जरिए पहुंच जाता है, तो मेरा एक बहुत बुनियादी सवाल है जो मैं हमेशा करता हूं कि अगर कोई हाइब्रिड सिस्टम है और उसके अंदर कोई लाडला 1 और लाडला 2 है, तो जब ये बेनकाब होंगे तो क्या अवामुन्नास और न्यूट्रल लोग वो कहीं उनकी गोद में तो नहीं बैठे रहेंगे? उन्होंने भी अपने सियासी रुख का जो है साइड लेना है। जिन्होंने आइडियलाइज किया था कि शायद करप्शन खत्म करने के लिए इमरान आया है, शायद जो है पीपल्स पार्टी से जो नाला पट्टू के लोग मुझे सेंट्रल पंजाब में नजर आते थे, उनकी भी तबीयत साफ हो गई हो कि 4.25 साल में इमरान खान ने क्या डिलीवर किया है। ये फैक्टर जो है रोकने के लिए ही ये सारा प्रोसेस हो रहा है, वरना तो ये नैब चलने देते, ये तमाम जो हैं तोशा खाना चलने देते। आज भी जो है DNA जैसा प्रोसेस होने के बावजूद ये बिल्कुल लेवल प्ले फील्ड नहीं हो रही है कि हर जगह 2-2 दर्जन जो हैं केसेस हो रहे हैं। मैं अपने दोस्त से ये कहूँगा कि पार्लियामेंट बिल्कुल सबसे सुप्रीम भी है, और ये कहना कि पार्लियामेंट नामुकम्मल है गलत बात है। इस तरह के लोग जो हैं जब मर्जी पार्लियामेंट से इस्तीफे दे के और पार्लियामेंट को बेतौकीर वैसे भी करते हैं, और पार्लियामेंट से बाहर आके कहते हैं कि पार्लियामेंट की हैसियत कोई नहीं है। ये अपनी मर्जी से गए हैं और इन्होंने गलत तरीके कार पे 2 सूबाई असम्बलियाँ तोड़वाई हैं कि मैं वजारत उज़्मा से मेरी छुट्टी हो गई है जो है अदम एतमाद के जरिए, तो लिहाजा अपनी अफादियत रखने के लिए लाडला नंबर 2 के लिए 2 सूबाई असम्बलियाँ कुर्बान की गई हैं, जिनके इलेक्शन के ऊपर जो है फुल बेंच कराने की बात की जा रही है। मेरी सियासी दानिश के अंदर अगर आप हाइब्रिड निज़ाम से निजात चाहते हैं तो आप पार्लियामेंट के अंदर मामलात लेकर जाइए, जहां मुल्क के अवाम के तायद करदा तायद। कुरैशी साहब, आपको मैं याद दिलाऊं, फिर हम रोज इस पे बहस करते हैं, गुफ्तगू करते हैं। मैं चाहता हूं कि उस बात को आज हम एक मरतबा फिर जो है रिपीट कर दूं मैं आपके लिए कि ये सिस्टम से निजात के लिए बीबी साहबा ने, बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने दानिशमंदी का मुजाहरा करते हुए ARD के प्लेटफॉर्म पर मियां नवाज शरीफ साहब के साथ मिलकर COD किया, और फिर उस स्पिरिट को लेकर वो जब वापसी के लिए तय कर रही थी तो नवाज शरीफ ने लंदन में उसको धोखा दिया, लेकिन फिर भी उसने वो नवाज शरीफ की वापसी का रास्ता भी बनाया और नवाज शरीफ को कायल भी किया कि
इस सिस्टम से, हाइब्रिड सिस्टम से, गैर जमहूरी क़ुव्वतों के तसल्लुत से छुटकारा पाने के लिए ज़रूरी है कि मुल्क की दो बड़ी सियासी पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ होने के बजाय उस सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए इकट्ठे जाके इलेक्शन लड़े और इकट्ठा उस सिस्टम के अंदर जो फ्लॉज हैं उसको ठीक करें। वही स्पिरिट लेकर बीबी साहबा की कुर्बानी जो थी, वो इस स्पिरिट के, मैं समझता हूं कि उसको डैमेज करने के लिए कहा गया, क्योंकि वो अगर बीबी साहबा होती, जिंदा होती, तो ये जो अपना 18 में जो कुछ किया गया ये न कर पाते। मैंने उस दिन तफसील के साथ बात की थी। मुझे इजाजत दें, टाइम कम होगा। आपने जो बात की है बीबी शहीद के हवाले से और नून लीग को इंगेज करके, और बहुत बड़ा जो है उन्होंने हथियार खेला चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का, कि मुल्क के अंदर जो है एक मुस्बत और हकीकी सियासत और जमहूरी सियासत को तरवीज पाए। उसमें एक तो पहले ही बिट्रेल हुआ बीबी शहीद के दौर में, एक बिट्रेल बाद में हुआ कि जब नवाज शरीफ मोहतरमा की शहादत के बाद जब हुकूमत बनी, जबकि उसमें खातिर खा नुकसान पीपल्स पार्टी को मोहतरमा की शहादत से हुआ, बददिली हुई, मायूसी हुई, लेकिन उसके बावजूद जब वो हुकूमत बनाई गई और नून लीग ने मुशर्रफ से जो है हलफ भी उठाए, तो आप ये देखिए कि उसमें 5 हलफ उठाए गए थे। यही डार साहब वजीर खजाना थे, यही साद रफीक थे, यही आसन इकबाल थे। टाइम बहुत कम है कुरैशी साहब। हाँ जी, तो इसके बावजूद ये जो है जनरल कियानी से बातचीत करके बिट्रेल कर गए थे। तो बिट्रेल जो है पार्लिमानी जमहूरियत में कम हो जाएगी। याद होगा कि अपना जो मेमो के केस पे सुप्रीम कोर्ट में चले गए थे नवाज शरीफ साहब, कोर्ट पहन के बैठ गए थे। जी जी। तो जब तक ये माजरत नहीं करेंगे अपने अपने किरदार पे, तो ना मैं समझूंगा। वही तो मैं कह रहा था मैं ये याद लाने का मतलब जो आप दोनों बात कर रहे हैं, नसीर गोपांग साहब भी बात कर रहे हैं कि बातचीत हो रही है लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए कि वो 18 वाला माहौल पैदा किया जाए। अगर ये हो रहा है तो फिर किस तरह इस हाइब्रिड सिस्टम से निजात मिलेगी? नसीर गोपांग साहब की तरफ चलते हैं। ठीक है, टाइम घटा है सर। शाहीन कुरैशी साहब, फयाज साहब, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसे हम बात करें ना, माजी में नवाज शरीफ साहब के मोहतरमा के जो इख्तलाफ थे सबके सामने, फजल रहमान से पीपल्स पार्टी के जो इख्तलाफ थे, या जो बयान वो मजहबी पार्टियाँ देती रही थी पीपल्स पार्टी या मोहतरमा के हवाले से, लेकिन आगे चल के हमने देखा कि उनके साथ बैठना पड़ा, बातचीत करनी पड़ी। इन्हीं परवेज लाई साहब के हवाले से क्या कुछ कहा गया था, क्यू लीग के हवाले से क्या कहा गया था मोहतरमा की शहादत के बाद, फिर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर उनको बनाना पड़ा, किस तरह बने। तो अब भी हमें ये तय करना पड़ेगा कि हमारे मुल्क के लिए, हमारे आइन के लिए, इस जमहूरी निज़ाम के लिए ख़तरा कौन सी क़ुव्वतों की तरफ से है। तो मेरा तो ये कहना होगा कि सारी पॉलिटिकल पार्टियाँ आज दस्तो गिरबा हैं, जो माजी में भी ये रहे लेकिन फिर इत्तेहाद बने, तो आज इन सब को तय करना चाहिए कि इस मुल्क को आगे कैसे लेके जाना है। इन्हीं सब को लेके जाना पड़ेगा। सो इन सभिनी पॉलिटिकल पार्टियुनि खे पाणत में वेही इहो तय करणो पवंदो त असांखे ॻाल्हियूं करणी पवंदियूं। ॻाल्हियुनि खां सवाइ को चारो कोन्हे। डील तरफ़ ॾिसो वञे थी न, ज़ाहिर आहे जेकॾहिं वेंदी त उहा सभु कंहिंखां ॻाल्हि निकल न हूंदी। असांजी ॻाल्हि इहो डिमांड इहा आहे त हिन वक़्तु सभिनी खे इंक्लूडिंग PTI जंहिंजे पोयां एॾा माण्हू आहिनि, तव्हां उनखे नज़रअंदाज़ नथा करे सघो। तव्हांखे वेहणो पवंदो ऐं उहे क़ुव्वतूं जंहिंजो बिलावल साहब जन इशारो कंदो आयो आहे इन 75 सालनि में, जेके चाहिनि था तव्हांजो सदारती निज़ाम अचे, पार्लियामानी निज़ाम न हुजे, 73 जो आइन ख़तमु थिए, 18वीं तरमीम ख़तमु थिए, कहिड़ियुनि धुरियुनि जे थ्रू चाहीनि था, उन सभिनी खे तव्हांखे इंगेज करणो पवंदो ऐं हिकिड़ो तय करणो पवंदो त हिननि सां असांखे गॾु वेहणो आहे ऐं हिननि जी रस्ता रोक हीअं करणी आहे ऐं उहो पॉलिटिकल पार्टियूं गॾिजी करे सघनि थियूं। जी, मुझे एक जुमला कहने की इजाजत है कि मैं गोपांग साहब की बात से एग्री करता हूं कि इंगेज किए बगैर कोई चारा नहीं है। बड़ी मेहरबानी कुरैशी साहब, आपने आखिरी जुमला कह दिया। नसीर गोपांग साहब, तव्हांजी वॾी मेहरबानी। नाज़रीन, गुफ्तगू तव्हां ॿुधी, प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थिए थो। पंहिंजे मेज़बान ऐं असांजे ॿिन्ही पैनलिस्ट खे ॾींदा इजाज़त। सदाईं गॾु।